Sa kanina video lesson, ato ang goal sa kanina video is atong i-explain kung unsaon pag hibaw kung pila ka solution ang naa sa given na linear inequality in two variables. And ato pong pakita kung kana na points is the solution sa given na inequality. Okay? Let's get started. So this is the whole picture na at the end of this math tutorial video mo in dapat mga buhat. You can verify given ng usa ka inequality. For example, this one. You can verify na kaning, for example, this is negative 1 and negative 2 here in letter A. Pili siya pwede mahimong inequality aside sa fact na naa siya sa gawas sa shaded region. It's also using the formula maka-verify ta using the inequality itself at ibutang ang negative 1 negative 2 maka-verify ta hindi siya pwede. If ever po, for example, kani akong gistaran mo may saktong answer or saktong makatest sa point na naagi siya sa shaded region. For example, 4 and 5 color blue. So ang 4 from naadi hindi kita. So it means also na mao ni siya ang solution. Again, that's the main goal nato ron sa kayo na video lesson na makuha ninyo siya given lang ang inequality na ang answer makaingon mo na dili siya pwede siya, pwede o dili. Okay, I hope klaro na siya. Let's now proceed to this question. How many solutions are there in linear inequality in two variables? So basically, the answer for that question could depends sa given na inequality in two variables because we cannot know and we never know if we don't test the point. So, lakod pagasulti, di ta makaibaw kung dinabdan na siya i-test. Ang buhaton na to una, ato sang tanawon kung saan given. O sa given, di ata magsugod. Basically, na itulo ka scenarios. First scenario is wala di siya solution. There are cases na wala di siya solution. But most often, sa ito ang grade 8 na lesson, naagid na. No solution can occur if dili siya real number ang given, but mahimo siya line numbers ba. But basically, mo na siya concept sa no solution. Or another idea, if ever ang constraint niya or ang iyang condition sa problem mismo is wala na meet sa iyang inequality. Did you get the idea? Naay answer ana, pero way labot sa solution. For example, ang kanang 100 mo dapat gastuhan na nimo sa 200 ka tao. So, basically, walay solution na kay 100 go din mo ang katao niya. 100 yung kwarta, 200 ka tao mong gastuhan. Or let's say, bali siya na 200 ka tao, 100 pesos yung igasto. So, kung tag-piso sila, dili pwede. Again, magdepende gina sa condition o sa constraint. Dili siya mostly mo-occur na siya na problem. Now, let's proceed to number 2, infinitely many solutions. So, kaning yung pinakadaghan ato ang pinakauna, number 2 o number 3 later. Nagi inana kay, for example, at least na po ka bata ang nakagraduan ng graduha. So, daghan kaya nagig infinitely many solution gina kayo ganay kahumanon. Then, nahimo siya og finite, for example. Ang gana infinitely many solution daghan kay solution gina. Nahimo siya og finite. Kanang finite pasabot ay maihap nato. So, ma-finite lagi na siya if buhatan sad o condition. Na, for example, ang pwede makagraduate o makapasar o grade 8 kung ikaw mismo, pinakagamay nimo kay 75 na average. So, finite siya kay mahirap na nato kung pila ka buok ang nakagrado ana. Countable man siya ng finite. Inequality gapon siya kay ang grado man ang gibasihan. Though dili siya one variable, two variables, one variable ang pasabot ang grado. But this idea is similar to one variable as well.
Nakalahi nila kay two variables atong gisgutan din. So, in conclusion, kung ang pangutana is how many solutions, the answer is it depends, but there are three scenarios. So, again, there are what we call linear inequality symbols, magdepende po taan. So, mao na siya basic idea ni ana. Then, importante gid na makagraph ta. Kaibaw mo sa on pag-graph. Okay? That's the concept. Now, let's have the next question. What do you call the graph of linear inequality in two variables? So, mo na pangutana kung si pangalan ng graph kay for example, when we say linear equation, ang iyang pangalan sa graph could be straight line. And basically, lahi ang graph gyud sa linear inequality in two variables. So, the graph is called actually the solution region or solution set. This graph can be represented by x and y given na nakanang si x ug y can satisfy linear inequality. So, dili man gud ta kadrit sa sulti na mao na siya kung di nato i-test. The solution region can take various forms on a coordinate plane depending on the specific inequality. So, nagya pa mga butang na magdepende gid. Dili kita ka-assume na mao na gina siya diretso. In psychology, what we've seen sa usa ka tawo is 1/3 ra sa iyang kinabuhi. We don't know the 2/3 or in other words 33% ra gid na atong nakitaan. So for us to know, ato siyang i-test sa atong kagalingon na standards or atong i-bilang yun ang usa ka tawo. Now let's proceed to the next question. What are terms related to solution region? So kinahanglan makibaw mo ana kay daghang kay tag-ipang sulti nya matinganan na mo usay pasabot ana mga word. So nati upat ka terms na ipangisgutan. One, half plane. Basically mo ni naka-unique sa equation of inequality. Kung yung tag equation, straight line na gata makita na. Kung yung tag inequality, I'm talking about linear equation ha. Straight line nga na siya, slanting, vertical, horizontal. Ang inequality is half plane. So it could be shaded from the left or shaded from the right. So mo ni siya duha ka kalainan. Half plane na siya. Shaded region, mo na siyang specific na lugar kung asan nakahimo kag shading. Next is boundary line. So mo ni siya source of our shading. Dito magsugod. So nay upat ka buok. Again, magdepende. For example, less than, broken line na siya nasa left side. Greater than, broken line po na nasa right side. Ang iyang shading. Less than or equal, left side siya, yung broken line na siya, ang shaded niya left side. Greater than or equal, again, solid na silang duha, ang greater than or equal o less than or equal. Ang nakalain lang, ang less than is left side, ang greater than right side. So, ang boundary line, ang pinaka-point na kanina na linya na din. Muna siya pinaka-point diha. Visible region, mo ni siya ang region. Other name ni siya sa ato ang solution region. The only difference is mo gini siya ang pinaka-satisfied region ini niya. So mostly makita niya ang visible region sa optimization problem na may skutan nato kung mag-storya na ta about sa system of linear inequalities into variables. So, mo na siya concept. So, now let's proceed to the next idea, reminder. Again, we have to test the point and we have to graph it para makita visual representation. General steps and methods in finding the solution region. Ang pinaka-general idea is this one. Test the point or test points. Mo ni pinaka-idea niya ay 5 ka method. Basically na 5 ka method